तालाब के अंदर गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारे यहाँ कामरान मसीह के नाम को कैश करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स ने एक नया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाया है। कामरान मसीह जो है वो मुसलमान हो गए हैं या उन्होंने जाने से पहले कोई ऐसा कमिटमेंट की थी। सब लोग एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। आप बस शेर फॉलो, कोई समझ नहीं आती कि उसकी तहकीक करनी चाहिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना तौसीफ, आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। नाज़रीन, इस मौजू पर हम पहले एक सीरीज़ कर चुके हैं अपने व्लॉग्स की, लेकिन मेरी टीम ने डेफिनेटली हर जो भी मौजूआत हम डिस्कस करते हैं उसको फॉलो अप किया जाता है। मेरी रिसर्च टीम ने जब देखा कि इस मौजू के ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और सिर्फ चल नहीं रहे, वो झूठ पर मबनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामरान मसीह की, जो हालिया पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो हमारे हीरो, जिनका एक नाम उभर कर सामने आया है। मामला कुछ यूँ है कि हमारे कुछ यूट्यूबर हजरात, हमारे यूट्यूबर सोशल मीडिया के जो भाई हैं, कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, इन्होंने कोशिश की है कि शायद ये मामला हमारे हाथ आया है, बाकी सारे इश्यूज़ की तरह, बाकी सारे मौज़ूआत की तरह इसको भी अच्छी तरह निचोड़ा जाए। जिस तरह भी हो, चाहे झूठ पर मबनी हो, फ्रॉड हो, धोखा हो, बहतान हो या कोई स्टोरी मनगढ़ंत हो, इस मौजू को अच्छी तरह से निचोड़ा जाए और खूब व्यूज़ समेटे जाएँ। क्योंकि पाकिस्तानी कौम के जज्बात से खेलना तो हमारे यूट्यूबर का ये वतीरा बन चुका है। हमारे हमारी जो जर्नलिज़्म है उसका वतीरा बन चुका है। डेफिनेटली इसमें तमाम लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह एक तालाब के अंदर गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है कि जब भी कोई किसी किस्म का भी वाक़या होता है तो कुछ ऐसे यूट्यूबर बीच में कूद पड़ते हैं जो कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला देते हैं। इसी तरह कामरान मसीह के नाम को कैश करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स ने एक नया प्रोपेगेंडा और एक नया झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाया है। तो उस पर हमारी टीम ने जो रिसर्च की है, तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं। तो किस्सा कुछ यूँ है कि आपने शायद देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर कि कामरान मसीह को लेकर लोगों ने एक झूठा प्रोपेगेंडा ये स्टार्ट किया है कि कामरान मसीह जो हैं वो मुसलमान हो गए हैं या उन्होंने जाने से पहले कोई ऐसा कमिटमेंट की थी कि अगर मैं वापस आ गया तो मुसलमान हो जाऊंगा, या इस मार्के के बाद, इस पाकिस्तान की फ़तह के बाद उन्होंने बहुत इंस्पायर हो गए इस्लाम से कि जो कुछ भी हुआ है ये अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह की नुसरत से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, ऐसा ही होता है कि हुआ है। लेकिन जो हीरो है उसका कोई मज़हब, कोई दीन से, कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। हमारी पाक फ़ौज के अंदर, हमारी एयर फोर्स के अंदर, हमारी नेवल फोर्सेस के अंदर और हमारे बाकी इदारों के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, पूरे आलम इस्लाम में जो हमारे ये मसीही ब्रदर्स हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसका इस्लाम से, हम इस वाक़े को इस्लाम से जोड़ दें। और हुआ ये कि वो उन्होंने जो झूठी ख़बरें फैलाना शुरू कर दी कि इस्लाम कबूल कर लिया है या वो मुसलमान हो गए हैं, तो इन चीज़ों का, इन ख़बरों का सच्चाई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ और ये प्रोपेगेंडा है। हमारी टीम ने जब ये रिसर्च की, इवन के उसमें ये भी सामने आया कि कुछ यूट्यूबर ने ये भी शो कर दिया कि एक ऑफिसर है हमारी फोर्सेस के, वो कामरान मसीह को कुरान पाक का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है? कौन है हम और ये कौन सी दुनिया, कौन से गोले से आए हैं ये लोग कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए, अपने थोड़ी सी डॉलर्स कमाने के लिए। वो तो आप लोग कमा लेंगे, वैसे भी जब अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वो मिलना ही मिलना है आपको। लेकिन इस तरह की झूठी खबरें फैलाना और प्रोपेगेंडा करके इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना व्यूज़ लेने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए, या अपने आप को सोशल मीडिया पर नुमायाँ करने के लिए, तो ये कहाँ से सीखा हमने? ये कहाँ से आया हमारे माशरे के अंदर ये नसूर? किसी को कुछ पता नहीं। सब लोग एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं और कोई भी झूठी खबरें आपके सामने आए तो आप बस शेयर फॉलो
کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ ہمارا جو ہیرو ہیں وہ ہمارے کل بھی ہیرو تھے، جس طرح سیسل چودھری تھا۔ میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا کہ سیسل چودھری ہمارے وہ ہیرو ہیں جو آج بھی یاد رکھے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے نا ان کو ایک اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے بھی انڈیا کو ناک و چنے چبوا دیے تھے۔ تو آج اسی طرح کامران مسیح ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے بھائی، ہمارے پیارے بھائی اور ہیرو کے طور پر جو ہے وہ ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہمارے جو کرکٹر ہیں محمد یوسف، جب وہ یوسف یوحنا تھے، جب انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا، سینچریاں بنائیں، تو وہ تبھی ہمارے ہیرو تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مذہب کے اندر۔ وہ اب آج محمد یوسف کے نام سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی جھوٹا پروپیگنڈا، کوئی بھی جھوٹی جو ہے وہ سازش بنائیں اور سوشل میڈیا پہ عام کر دیں اپنے ویوز لینے کے لیے۔ اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے قانون کے اندر، سائبر کرائم کے اندر اس کی بھی کوئی نہ کوئی شک ضرور موجود ہوگی، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے کسی بھی قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے جرم میں، جھوٹی خبریں پھیلانے کے جرم میں، کیونکہ ہمارے ہیرو اسپیشلی ہمارے اداروں کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس سے ہمارے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، اور جو ہمارے ادارے خاص طور پہ ہماری فورسز، جو اس وقت سچویشن ہے، جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت سچویشن کریٹ ہوئی ہے، ایک جنگ کی حالت ہے۔ وی آر ان اے وار، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ہمارا ایک دشمن ایک لومڑ کی طرح مکار دشمن ہے، وہ کبھی سینے پہ وار کرنے والا دشمن نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگ جان لیں۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے حضرات ہیں، ہمارے بڑے نام ہیں، صحافت کے جو بڑے نام ہیں، وہ تو ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی سب لوگ شامل نہیں ہیں۔ اس میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اس میں کود پڑتے ہیں اپنا بینیفٹ لینے کے لیے۔ تو میں تمام سوشل میڈیا جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں، ہمارے یوٹیوبرز ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے دور رہیں، بلکہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے اداروں کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری فورسز کو، اور ہمارے کسی بھی قسم کی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پچھلے پروگرامز کا بھی جو آپ لوگوں نے پیار دیا، آپ لوگوں نے محبت دی، اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس ولاگ سے ابھی مجھے اجازت دیں، بہت جلد حاضر ہوں گے دوبارہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔